नमस्कार नूतन वर्षर अभिनंदन मु सरपंच गुआमाल मामिना जेना मो पंचायत माँ गणपति ग्रुप एसएचजी ग्रुप को जो गुरु दायित्व दिखाई मु आशा करुँची से सुचारू रूपे ये दायित्व तुलाइबे एवं मु सरपंच भाव में मु निहती मो पंचायत सब चाषी भाई मानक एवं ग्रुप को मो द्वारा जहाँ भी संभव साहाय्य सहयोग मु निश्चित करी हाँ हाँ अखावस्था भी मजबूत अच्छे मैंने सब सुविधा अच्छे जहाँ भी आवश्यकता अच्छी जहाँ भी आवश्यकता पड़ो मो द्वारा मु निश्चित साहाय्य एवं सहयोग करी हमारा समिति सभ्य आज धान मंडी उद्घाटन है समस्त वयोज्येष्ठ लोक सरपंच एवं समस्त माँ माने उपस्थित थिले आज कहवाक जाऊँगी 260 जन चाषी माने भाग नहीं पंजीकृत कर टोकन दि जाए ना से टोकन आसबार अच्छी आम अपेक्षा करूँ से आसिले चाषी मैंने से टोकन दे जो धान माने किणा बिका करेंगे ना टोकन आसी ना से अपेक्षा करा पड़ो चाषी मानकर जहाँ भी सुविधा आम सरपंच मैडम कहते भी निश्चित साहाय्य करी धान सफा थी दरकार परिष्कार थी दरकार गोड़ी माटी से धान ना दरकार से चाषी मानक देखा पड़ो कुमार पुहान टेड़ी ब्लॉक गुआमाल पंचायत जड़े चाषी भद्रक जिला मुझे जड़े चाषी तेणु आज आमर पूजा हो मंडी पूजा हो तेणु धान आमर एपर्यंत है टोकन आसी ना तेणु आम धान देवाई असुविधा करण करूँ तेणु टोकन कमी शीघ्र आस से व्यवस्था सरकार स्तर हेले आम उपकृत हबू आम तो देलु जनवरी 1 वीक धान देवाई आम पंजीकृत करूँ 262 एफक्यू मान आम धानर आम पारू ना आम कौन चाषी मत एफक्यू धान दे पारूनी जो मेसीन द्वारा जो निर्धारण होगी पवन जो है चाषी मैंने जो क्षतिग्रस्त होती केमी आम एफक्यू धान दे पारू ना ना से एपर्यंत कौन डिस्कसन है ना मिलर आसिले सहित कौन डिस्कसन कर टोकन एपर्यंत पाई पार्नु से असुविधा आम जापारू आम धान के क्वांटिटी कौन कर आर्तबंधु पाढ़ी गुआमाल पंचायत भद्रक जिलार तेहड़ी ब्लॉक अंडर रे आज आमर एठी धान मंडी उद्घाटन होती आमर एठी गुआमाल पंचायत रे सर्वमोट 262 जन चाषी पंजीकृत करिसेंती एपर्यंत आम पाखु सरकारी जो टोकन जो दवा कथा एपर्यंत टोकन खाद्य जोगाण विभाग द्वारा जो दवा कथा एपर्यंत आम पंचायत को एपर्यंत पाई ना आम केते क्वांटिटी धान देवु कौन करूँ एपर्यंत आम भी अंध भाव में अच्छु तेणुक प्रशासन को अनुरोध जिते शीघ्र टोकन छाड़े आम मंडी उद्घाटन हो सारा तो होगला आम आसिके चाषी मैंने समस्ते टोकन अनुसार धान देवे एपर्यंत मिलर वाला भी कौन मिलर वाला भी आम पाक आसी ना कि ये करना कौन संदेश चाहते समस्त चाषी भाई आप चाषी हिसाब से चाषी हिसाब से संदेश देवाई जिते अधिका लोक आसिक पंजीकृत करूँ सरकारी ये मध्यम जिते अधिका लोक चाष करी से उपकृत हूँ और अधिक मात्रा लाभ करूँ सरकार जो रेट निर्धारण करछि
ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଦେଇକି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା କଣ ପୂରଣ ହଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ ଆମର ଯୋଉ ଏପଟରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ FAQ ମାନରେ ଧାନ ସମସ୍ତେ ଦବା ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେଇଟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କନସିଡର କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଯୋଉ ଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ FAQ ମାନର ଧାନ କେବେ ବି କୌଣସି ଚାଷୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇଟା କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମା ଗଣପତି ଗ୍ରୁପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତ୍ରିତା ଶତପଥୀ ଏବଂ ମହାସଂଘରେ ମୁଁ ଇସି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି କିଣାଗଲା, ଆମର ଗୋଟେ ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନଟା କଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଉପକୃତ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 3100 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଧାନ ବି ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାଟି ଗୁଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ହେବେ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ପରସେଣ୍ଟ କଟାଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନେଲି। ଆଉ ସେ ଧାନ ନା ରଖିବୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ବାଲି ମାଟି ଗୋଡ଼ି କେତେ ଭାଗ ବାହାରିବ, କେତେ ତାର ପରିମାଣର ଧାନ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, କେତେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ଯେ ଏ ଧାନଟା କେତେ ରେଟ୍ ଯିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କଟାଯିବ। ପୁରା ଦେଖିବେ। ଆଉ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାନ ଦେବେ। ଆଉ 2300 ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ 800 ଟଙ୍କା ବାଦ ରହେ ତାଙ୍କର ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇକି ଉପକୃତ ହେବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆସିପାରେ। ଆମର କହିଛନ୍ତି ଯେ 24-25 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟ ଭିତରେ। ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି 260 ଲଗାଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି।